आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज मैं एक सवाल के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसका हम लोग जो है वो सोल्यूशन लेकर आते हैं। और उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव में जो सवाल आते हैं या आने वाले हैं उनको जो है वो आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से उसमें जो है वो उसलूब निगारी आपको पेश करनी है, ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जो एम ए उर्दू का जो इम्तिहान है आप लोगों का वो होने वाला है 15 जून को। तो ये जो है आपके पास अभी काफ़ी वक्त है, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी, जिसमें चौक एंड डस्टर एकेडमी आपके लिए जो है वो डेली वीडियोस ला रहा है, ऑब्जेक्टिव की भी सब्जेक्टिव की भी, और लेक्चर्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे ऐप पर होती हैं। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 9045220432। ये हमारे नंबर हैं, इस पर आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। डेली टेस्ट होता है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। आप जो है वो टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा सवाल है वो आप लोग देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफन की अहम खसूसियत बयान करनी है या बयान कीजिए, इस तरीके से आपको जो है वो सवाल आता है। कफन जो है वो मुंशी प्रेमचंद का एक शाहकार अफसाना है, जिसमें माधो, बुधिया और गेसों के आसपास जो है वो कहानी घूमती है। जिसमें बुधिया जो है वो मर जाती है और उसी के अंतिम संस्कार के लिए जो है वो शहर में जाते हैं, और उसमें जहाँ पर दोनों ही किरदार माधो और गेसु जो है वो मैं खाने में सारे पैसे उड़ा देते हैं। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हकीकत से जुड़ा हुआ ये अफसाना है। उसी की खसूसियत को आज के इस सेशन में हम लोग जो है वो बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को इस पूरे सवाल की जो पीडीएफ है, क्योंकि हम लोग डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, आपको जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। प्रेमचंद के अफसाने कफन की अहम खसूसियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब हम लोग जो है वो एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन उर्दू अफसाना निगारी का एक अहम, शाहकार और हकीकत निगारी का बेहतरीन नमूना है। यह अफसाना न सिर्फ अपनी मौज़ूआती गहराई बल्कि किरदार निगारी, मकालमा नवेसी और तंज़ो तनकीद के एतबार से भी बहुत अहम है। इसकी सबसे नुमाया और अहम खसूसियात जो है वो दर्ज झेल हैं, जिसमें पहली जो खसूसियत है वो है हमारी समाजी हकीकत निगारी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसी तरीके से जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो याद रख लीजिएगा, हेडिंग बना के ज़रूर लिखिएगा। लिखना अच्छा माना जाता है, तो आप भी हेडिंग बनाकर जो है वो लिखिएगा एग्ज़ाम में। अगर नोट को आए तो नोट को आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन जब खसूसियत पूछा जाए या नज़र पूछी जाए तो आप लोग जो है वो हेडिंग बना के ज़रूर लिखिएगा। तो अफसाना कफन गुर्बत, माशरती नाइंसाफ़ी और तबक़ाती फ़र्क को निहायत हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह गुर्बत इंसान के हुस्न, इखलाक और इंसानियत को भी मिटा देती है। आगे देखते हैं, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है किरदार की नफ्सियाती गहराई। गसी यानी कि गसी नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जहाँ पर गेसु है। गेसु और माधो जैसे किरदार सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर गरीब नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी बेहस, खुदगर्ज और मौका परस्त भी हैं। प्रेमचंद ने इन किरदारों के ज़रिए इंसानी फितरत की तारीकी पहलुओं को नुमाया किया है। इस तरीके से आप लोग एक एक हेडिंग की 3-3, 4-4 लाइन भी लिखेंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे से कवर करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हेडिंग बना बना के लिखेंगे तो उससे एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि आपको लिखने का अंदाज़ आता है, क्योंकि आलतू फालतू की चीज़ें लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अल्फाजों की बाउंडेशन होती हैं। इसलिए गागर में सागर भरना ज़रूरी होता है, यानी कि कम अल्फाज में अपनी ज़्यादा बात और वज़न के साथ कही जानी चाहिए। अगली हेडिंग है तंज और माशरती तनकीद। अफसाना ज़ाहिरी तौर पर एक सादा वाक़या मालूम होता है, लेकिन दरअसल ये सरमायादाराना
مذہبی ریاکاری اور معاشرتی بے حشی پر شدید طنز کرتا ہے۔ غریبی کے نام پر مانگی گئی خیرات کا استعمال جس طرح موج مستی میں ہوتا ہے وہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، جس میں مادھو اور گیسو ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں، شراب اور میخانے میں اڑا دیتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے علامتی انداز۔ کفن، جو منشی پریم چند کا افسانہ ہے، صرف ایک مرنے والی عورت کی کہانی نہیں ہے۔ مرنے والی جو عورت ہے اس کا نام بدھیا تھا۔ مرنے والی عورت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پورے نظام کی موت کا استعارہ ہے۔ یہاں کفن نہ صرف ایک لاش کی ضرورت بلکہ ایک ضمیر کی موت کی علامت بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی لائن جو ہے وہ ہے سادہ زبان اور مؤثر بیان۔ پریم چند نے سادہ اور اہم فہم زبان کا استعمال کی ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ گہری بات کہے گئے ہیں۔ ان کا انداز نہایت سلیس مگر دل و دماغ پر اثر چھوڑنے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ کم سے کم 3 یا ٹائم بچ جائے تو 5 ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں۔ سبھی میں آپ لوگ جو ہے وہ برابر لکھے گا، ایسے نہیں کہ کسی سوال میں زیادہ اور کسی سوال میں کم جواب دیں۔ آپ لوگ پہلے کوشچنس کو آرام سے پڑھ لیجئے، کیونکہ 10 کوشچن آتے ہیں تو آپ لوگ مان کے چلیے اگر ایک کوشچن میں آپ کو جو ہے وہ 7 سے 8 لائن لکھنی ہے تو 10 میں آپ کو جو ہے وہ کتنی لائن لکھنی پڑیں گی، 70 یا 80، اور 70 اور 80 لائن لکھنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ 1 گھنٹہ یا 60 منٹ میں آپ کو یہ کوشچنس کرنے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ بعد میں اپنا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، نقطۂ نظر جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یا نتیجہ کہہ سکتے ہیں، نشکرش کہتے ہیں، کنکلوژن کہتے ہیں، وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے بتائی گئی ہے کہ کیسے آپ لوگ نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔ کفن منشی پریم چند کے فن کمال، فکری گہرائی اور سماجی شعور کا آئینہ دار افسانہ ہے۔ اس کی اہم خصوصیت یہی ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ غریبی صرف ایک مالی مسئلہ نہیں بلکہ ایک گہرا انسانی المیہ بھی ہے، جو انسان کی قدروں، جذبوں اور اخلاقیات کو چاٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ اس میں اپنا جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اتنے میں ہی جو ہے وہ آپ کو اچھے نمبر جو ہے وہ مل جائیں گے۔ آپ کو ہمارا یہ سیشن کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ بھلے ہی آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے یا مت کیجئے، شیئر کیجئے مت کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یا مت کیجئے، اٹس یور چوائس، لیکن آپ سے معتبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ہمارا سیشن کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے فیڈ بیک دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارا کومنٹ باکس اور ہمارا واٹس اپ نمبر آپ لوگوں کے لیے 24x7 جو ہے وہ اوپن ہے۔ آپ لوگ ہماری عزت افزائی کریں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہمیں بھی موٹیویشن ملے گا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ویڈیو دیکھ لیتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو ہمارا پڑھایا ہوا سمجھ میں آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ویوز کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے ویوز زیادہ نہیں بھی آتے تو اس سے ہمیں کوئی دقت بھی نہیں ہے، لیکن چاہے ایک بچہ دیکھے چاہے 1000 بچہ دیکھے، مسئلہ ہے آپ کو سمجھ میں آ جانے کا۔ تو اگر آپ لوگ فیڈ بیک دے دیں گے تو ہمیں تسلی مل جائے گی کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے پرووائڈ کرائی جا رہی ہے، کہ ہم پڑھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی سدھار کی گنجائش ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔